solusyon sa panlalabo ng mata. Eye Care. Eye Care. Sadyang ginawa para sa mata. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kon todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso. Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 ug Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Abi ni mo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay. Suskog na ara. No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi. Husto. Tsakto jud ka, Dok. Health is an investment. Maong apil ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og syempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C. Dili ra gid unta gamay kantidad dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas. Okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mo palit ug mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana. Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siya plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga mo resulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi. DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500 mapalit sa mga butika. Sa matagigayon nga mo divide ang selula Sir JP, mugamay pod ang telomeres. Correct. Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga selula ug mamahimong inactive. Kung himsog ang selula, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ng cells. Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka mo inom og DTX 500, di ka mo inom Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang ug masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser. Mao nay kuyaw. Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabuan na mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit. Tsakto jud. Usa pa Dok, ang oxidative stress mao'y causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres.
Ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala. Taghana. Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Mo na rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila. Mo na Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug may TC. Og sige natong gibalik-balik, dili ka dali matigulang. Wow! Nga naman. Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres. Kalami. Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-awon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC. DTX Ako si 500. Albert nga taga Dumaguete. Hupong ang akong mga tiil o mga pasakit ilih. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso. Og ako na sab si Doc Ramiloy, hinaut-unta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 ug ang MyTC ang alkaline nga vitamin C. Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon. Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magpotocopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya. Mao nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula. In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini. Naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code. Yes. Problema ra gyapon Sir JP kay target sa oxidative stress ang telomeres. Monay. Gubo na sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA. Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinahanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud. DTX Ako 500. si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Diri gyud nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga moinom gyud og DTX 500 ug MyTC. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomerase, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining
telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C. Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules. Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter. Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala ga bagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini. Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon. Gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Paday si Sheila Grace Mendoza. So na permi ko gapangluya ka nang murag kapoy kayo. Idi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Sukad nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas. Mighty C sa mga utika. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon Dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na sa ilok. Di na sila kinanglan pang magproblema Sir JP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir JP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir JP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka Dok. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir JP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir JP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir JP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor Dok sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir JP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir JP, very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill Dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba Dok?
Dala na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Dok. Nadyo panahon Sir GP nga lami jud inom og kape sabot na kung laay kayo. Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka Of pa. course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, ga-detox ka pa! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso. Ako sad si Doc Ramil Uy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag naay dagom, mga murag naay gakamang nga mga lamigas. Ang line na Sir GP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na day ko nimo. Oh, naay uban gani Dok nga natunok naglansang, nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila ma-feel ang ilang mga extremities. Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar. Gusto. Usara man jud ang pagpaguba Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves. Correct. Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula. Gabuhat na didto. So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number 1, gisulti ni Doc Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number 2, taas ang imuhang viral load. Giatake na niya ang imuhang nga mga nerves or GP. Number 3, ang alcoholism, ubuti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves. So, mapagtabang ana sa D3 Bio, number 1, kung nakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolon niya ang imuhang blood sugar or GP. Grabe no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves. Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa D3 Bio? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar. I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance kung nakainom ka og D3 Bio. I-correct og paninduton pud niya ang imong insulin sensitivity. Aron mahimong sensitive usab ang imong insulin. So duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili pud niya ang imong digestion sa imong tiyan. Kalami. Pasabot nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose jutay ug insakto ra ang insulin ihatod ra dayon. D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kini pa jud, Doc, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra ka sige, bisag walay unod imutyan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy, but
But there's more to that. Kablo ka Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy? Unsa man, Dok? Ang pinakalisod jud kung gulang ka na. Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol. Paita. Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga-connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system. Wa nay wiring, Dok, sa to pa. Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir GP? It's a fatty materials. Correct. Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kuryente. Pananglitan ka ng nerves nimo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio. Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imuhang nerve sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imong nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nganong maguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid diha ang D3 Bio. Mo na D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa gyud. Apil ng protozoas. Yes, mao jud na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 Bio. Mao jud na pinaka-importante. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinay-hinay na balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok, samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus herbal soap. So kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba una. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus herbal soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus herbal oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect. Hala. Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himo niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus herbal oil. Kalami. Unya inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado lami kayo.
Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso. Ako na si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na ka semana. Tapos na ko kaon, after paniud to, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ug ako ning i-oil pulling. Wow. Meaning pa, akong unsa na paakon, nya kuha ng oil, nya akong imumog ang oil. Mo na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-floss ako. After flossing, mo na pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon da sa akong baba, Sir JP. Nya kay dili man na pwede sa plain D3. Dili na pwede sa plain D3. Mo na rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa niini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang makagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio. Napod kay nadiskubrihan, Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX Coffee Mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Doc, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag macarons nga lasa. Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagud ninyo. Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsaon nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. D3 Bio. Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalikog gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuwan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it para mo gawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pug 2. Ang imong takig ug hilanat ug unsa pa diha madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diet of Ateneo and Meritin Newfort of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number 1, gina-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning,
dili na madugay ang virus kung naka-D3 bio ka. Mudyo ay na nga og D3 bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection. Yes, Sir Unya, GP. wala na sa plain D3 do. Correct. Kung naka-D3 bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Mo ning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 bio? Mo nay rason nga nung gisagol ang vitamin D3 ug ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells ug antibodies aron kaya ni patyon ang mga remnants sang virus particles. Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan nako nga kung ga D3 bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka. Dako kayong pag-advantage ana Doc sa D3 bio over plain D3. Anyway Doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon. Ayaw abusuhon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa Pilipinas,